केन्द्र में कबां वोट बाइक अप्लाई खलाई हुई 2 तारीख मार्च हो जे दिनो गणना खैनाय आफ्रो ओम हाइगारी हो सावन कोतरमा खलाई हुई मखांवा आबिल फुल हुई रसा मंगबाई मसा मंगबाई के बाजार गुरी लायो नि बागे जो तो गाड़ी रिजर्व खाइबे जानि जानो गा आबिल पाइबि तिसाइ तंबाय सिदि ओ कमसि आं तिनि सानि भाइ तमाने के चिनि बरो रग बुचिबाय खा जों 75 बछर जाति दफानि मंगै जोंनो पद्रे पडखे बादेउै कुसुइ चाबाय मानि जों ताबले बुचिला हा ताबखे चिनि आंचलिक पार्टी र শুধু শুনো জনজাতিনি বখানো সাথে সাথে কে জনজাতি পাইথা হামলে তাবকে ও আনসারক চিনি মুসলমান বাইরক নগো সানি চেনি হাসিকাতে চিনি আঞ্চলিক পার্টি বুবাগ্রানি পার্টি আইগে সঙ্গ আইপিএফ তির আইএনপি তির তিপ্রাসারনো সাথে সাথে তিপ্রাসা শেষ কে তাবক শুনো সানি মালিয়া তাবকে মুসলমান মাজিনো সাবানি আরম্ভ খাই না তিপ্রামা থারাও আবানি বাগৈ जों जनजाति र बान्दे जागमन हाइखे बांगाली ताखौ तै बुखुरो मुसलमान ताखौ बुखुरो निरो ता बान्दे जाग बायदि जोंनो सामासि चावै शेष के पाइ ताबो बेकनि सिनि खिया काइ रइसि ताबो वा जै मुसलमान सानि चें तंहा बरने भाषण सिखना गराले ओ उमा शंकर देवर मा बिश्राम गन्जनि एमडीसी सामान खना खना त्रिपुरा मालिके मसे अल्लाह खलाले खनाय देबा त्रिपुरानि मालिक सि अल्लाह फो यांखे बुबाग राखे आंसी मालिक ही सावो बनी बरो रखबला अल्लाह मालिक ही सावो मिमिली लाइलियो हरो से सबानी कौन न बिसास के बोले तो अल्लाह আর বুবাগ রা কই নিজে আমি মালিক তাহলে কার কথা মানবো আমরা হ্যাঁ কার কথাই মানবো তাইলে এইভাবে আমাদের জনজাতিদের উপর শোষণ করতে করতে জনজাতিরা শেষ হয়ে গেছে এখন আমাদের জনজাতি বাদে বাঙালি ভাইদের এবং মুসলিম ভাইদের কাছেও গিয়ে এখন আঞ্চলিক পার্টি করে তাদের চুষে খাওয়ার জন্য তীব্রামথা আরম্ভ হচ্ছে এখন তাবক যে আঞ্চলিক পার্টি তীব্রামথার তো আমরা চাকরির দরকার নাই আমরা ডেভেলপমেন্ট দরকার নাই আমরা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আমরা তীব্রামথা সাপোর্ট করতে হবে হাই নাই যে বড় সালাই মানে তিনি অস্তিত্ব রক্ষানি বাংলাদেশি খাইফো ইনকা বাতা নিলে 2020 ওই এডিসি ভোট পাইদ্র রাও বরই বহ কত রজে পর্যন্ত বহ লাথি রলাই খাবলে ও জাতিনো হাজাক নাই র জাতিনো থানসা খাই নাই র যারা থানসা চাই যারা জাতি দফাকে ভালোবাসে এমন একটা ঘটনা যে গর্ভবতী মহিলাকে পর্যন্ত সার দেওয়া হচ্ছে না পেটে লাঠি মারছে অনেক জনের কবাং রাবার বাগান হর লাইখা কবাং পুকুরি আর ওই বোথার লাইখা অমাইগে কবাং মা জাতি বাই জাতি নো ওয়াল আইরবুই চিনি মেন্টালিটি আলাদাভাবে সেন্টিমেন্ট খালাইবুই রাজনীতি খালাই থামানি তীব্রামথারাवनि প্ল্যান আবানি বাগैनो তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বড় থানসা হनै সায়াफोनो তিনি বড় সিচারই তংলে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য 75 বছর সরকার কেবল 5 কেজি চাল ফ্রি সার মানে তো হানের আর যত সাইনালে দলা কংগ্রেস তাই সিপিএম 75 বছর রাজ্য সরকার যে খাইথানিও নিরানা 5 কেজি মাইরং ফ্রি সার মানে প্রমাণ দের মানে জনতা পার্টি সারাই তং তাই 1 বছর সারা ফিনাই হनै তাবো এক্সটেন্ড খাই রজা মুখে নি হতাবো তীব্রামথা 2023 নে হাই যতন আসাওই রলাই যাসিনাই তীব্রামথালে ফাইয়ে যেসে হন ফাইয়া মানে কে বড় সামানি ইমাংওস মাসাইন তং কোনো বাস্তব নি ইমাম দাবি ছিংয়া বসতি নানাই বো হুজাকে সামায়া আরিফা বই রসদিকো বসতি না লাইনাই ফুলু লাইদে হিমালা উসি মালং জরা কেবা গ্রেটার হোকেবা তাবক যে 10,000 বর্গ কিলোমিটার নি যেটা এবাব তমনে 15,000 বর্গ কিলোমিটার খাইনা ইনকে আবাসি গ্রেটার ত্রিপ্রানে নবলে আবাসি আবনো কারেসি ও রাস্তা জরা ও চাউমিনি জরা আবাসি গ্রেটার ত্রিপ্রালে কেবা তাবক এলাইসি নিহিনে ও মোদি অমিত শাহ জিনি লগে লগে থাংজাল হামলে খারসুসুকা কম্ববু ক্ষমতা ফাইনি মুসুল জামা বা
आगे कांग्रेस रही खाई नहीं ब्रो आली सासा बरो लगे करे चिनी राजन लगे वो ओ ताकमा सॉरी पति सॉरी रहो बुरी खान काबले जुलाई बारी वो फाइब्रो सीपीएम रे वायरक फ्रे बुन हिंग जागै सीआरपी राव सी पासाय गाड़ी वो दाई तुम त्रांग मा खलाय छि उदयपुर जरा आपरा सीपीएम नो गास को लगा खाजका बस तब सीपीएम रे बतमा राधा शरण भाई जितेन चौधरी सी आमरा गिरता टिप्रालेन चाय उसाय तो लगा आमरा सय दिबो हिसाबा बरो सी सय रनै पता बोला सीपीएम रो राधा शरण भाई जितेन चौधरी सी गिरता टिप्रालेन नि सय रना याले बरो नि सी आसक जनै हा क्रै हाय हरो तमा हाय का हाय आसक जनै स्क्रिप्ट लेब्रनबा थापा हरो आसक मानि हाय आसक जनै स्क्रिप्ट बसे आमरा गिरता टिप्रालेन दिते राजी आसे पा आसके नाय नै दि तार माने बरो गिरता टिप्रालेन दिसिया स्मॉल टिप्रालेन दिसिया मंसा सिया सुदु सीपीएम नि बरो रो मथाव अते हावै कांग्रेस रो अते हावै जेके पनि बीजेपी ने दंग सख्लायनाय आबोसि बरो नि प्लान आबोनि बागे राजनैतिक जों सहज भाबे वासक नायखे बुझि थाइ दाव आबो एकदम सहज ते एकदम कठिन ताबो बरनो गोबां बांदै फायखा हानि बागे जों तै बांदै जालिया बसकांनि बसर 2 तारिख मार्च बुध लेखा प्रखे वाइसे बाय ताबोनि सिमि जानजायारि आबो गाड़ी रक थगलायहां बायनाय गाड़ी बुकिं खालायदि बक्स बुकिं खालायदि आबिल पाइति साइते मरि जानजा नगजा भारतीय जनता पार्टी जेके पानो 40 तानि बेसि नावै जों कप्लाय इंनाय आमासे चिनि प्रतिज्ञा कप्लाय खालायनाय हानि बागै जों तमानि हेके किसिसा नावते बो नांगमनि कप किसामा सालायसिनो हानि बांगै सिसों तांलायबो जेता आंचलिक पार्टी त्रिपुरा मथानि बर' रक सामानि बक्तव्य ते महाराजानि बक्तव्य बबाग्रा कोनो समय हानो बागिया कोनो समय फालिया हिसाबो अरे त्रिपुरा सरक जे ताबक जे बांग्लादेश रो सिनि त्रिपुरा सरक अर्धेक तमु आरो सिनि सचिन देवर मनसं सचिन कोटा सनि नौ रक तमु आबो बागी त्रिपुरा आबोना त्रिपुरा सारो नि त्रिपुरा सा पब्लिक रक दे बागै रखा बांग्लादेश रो सब बाखा सब बा कांग्रेस रक बागै रखा राजा भाई मिलि लायो ओ निर्महल सब बाखा बनि बुसु संबनि बुमा फासो फालि गलाखा ओय कांचनपुरा कबांमा दान खाइ रखा बस ताबले नेतारौनो सि दोष अरे आबनि थानी वाला नेतार कोनो दोष करoi सिनि त्रिपुरा हानि पब्लिक त्रिपुरा सा जाति जनजाति नि तमा दोष दंबो बसि निर्महल बुमा बुफा संगला दान खाइया काइ कलंग हा बसा लाबले ओ ताबो हाय बिल्डिं फ्लोर खनो खबा मा मुसु फिवो उल्टा सुप्रीम कोर्ट केस खाइ साइ त हो सिनि राजा माली आबले सेइन पेन हता अरे बो हाव आइन दंबो हाय निजे जागा फालवे हाय बनो फिरंग ना फियोनि आइन त हा निजे नि न फालि रावै बनो फिरंग ना फियोनि आइन त हुके बा निर्महल हाय फुललो दालन कामा के बा खासा जा फिल हा इस आनि नाइ चुसु फाल कलां मानि आं अमना मा ना फिसिनाय केस खाइ साइ न सुप्रीम कोर्ट चें पेन मालिया बसि त्रिपुरा सारक सि दाइ फुल और हा कसक मानि चिनि एकेन्सी हा कमा मानि चिनि जत किसु अधिकार छै जाग मानि तबक ते काइसे कक साइ मथाक लासिने फादि दुम्बर बान थे जाग मानि सबाने आमल थे इंदिरा गांधी कांग्रेस ने आमल थे नाबले आरो ने हजार बरो न तुइ थे बै नौलाम फ्रालय खेतो सेस खलाय माइ मासालिया मानुलिया के हासुबो का साइ थांबाय हुक खाइ मासानाय बाक्सा बा थैबाय खा जागा जमिन मा बालिया अब के जों आरो नि जे त्रिपुरा सारो देखाइबा इंदिरा गांधी ने आमल बनि बुमा बुफा संहि सय रंगाय दुम्बर थेलायब्ले आरो जोंने दोष दे त्रिपुरा सारो दे दोष बेबा बोबले बोल खाइबो ता त्रिपुरा सारो ब्लानो बुक्तो बुगि अब सिनि हाना मालाय फिनि मांसि जों थानसां लायनांलायसिनाय हुकेबा ज थानसा फां लायसिनाय हुकेबा सुबाबाय थानसा हुकेबा आरो जतो मिक्स
그러니까 어느 미익승 게 봤던 거 아게 미익승 어느 동안 딴 탕난 거 알아 탕의 미 어느 탕의 미익승 그 탕의 역나 블라 하니 방에는 제 아야 미익승 사실 따보시 너를 파이 동발하 아게 개우 쟁들 벌어봐 디프라사 시미 개 쟁만이 따보 그 버덜 하파이 그러면 뭐 해봐 어머 봐우 아기니 하이 빨라래 어느 동안 그러니까 파이벨하 하니 방에는 बस काम 16 तारीख वो खातों खाजा के जो तो जाने जा वोट केंद्र वो क्या बता किरदी क्या बता सिकरी जाती ये सुध मोटा हाई सुध कोटा माई मोटा खाजा वो हम मोटा खाजा बॉल मोटा पर फाइटिंग अब ना सिंह किरिया वो अब ने बान सोकुर वो सिंह जाने वोट पौध बुबारक वोट कबांग खेलाई कपलाई खलाई वो 2 तारीख वो मुसावाई वो नहीं रेडी तंबाई सिदी ऐसे में हम बाय अगर सीपीएम ने समय के वो लेयर नाइट সিপিএমের সময় কোন জায়গাতে দ্বীপ বলে লেয়ার পাওয়া যায় না আমি এই কারণে বলি এই পদ্ম ফুলে দেখে ওরে মা গঙ্গা মনে ধরে চলে আই এখন লেয়ার গঙ্গা বসে বিজেপি লোক ক্রিয়েছে লেয়ার বে খোখাম দেখে মা তঙ্গো এই বসে ওই সময় আর বছর তন্তাবক ইনকলাব জিনাবাদ তোমরা খাইবো আমরা বাদ ইনকলাব জিনাবাদ তোমরা খাইবো আমরা বাদ তা বসে খাও খাও মিছিল হিলাই তো মহিনকে আবনো চমা পাওনাই চিনি তো সাক্ষাৎ মুখাও আগে দোনো মামিনকে চিনি যে হায়া মহিনকে তোলা আবনো গ্রহণ কিউ চমবা ধর্ম সে স্লাই তো মাইনকে বচে গ্রাম আইতানো পাওয়া বিজেপি রং ফিলত মা আপত্তি বো বিজেপি বা মাইরংবো 2023 ने डिसेम्बर जरा चारि फिनाय के साप्लाय बोरी पियो के किसान बाता बोरी पियो के नो बोरी पियो के खिनो बोरी पियो के बाता बो 2000 के पिया के ट्रेक मा तो 1000 पाव पैसा थाओ रेगाबो 200 दिन के पिया के आरबो बीजेपी चाहिए उताई छै देबो उताई के भाया फाउंडे मांगनाय ताई साथे इंकलाब जिनाबाद नेतारा खाबे कर्मीराबाद इंकलाब जिनाबाद नेतारा खाबे कर्मीराबाद महिनाय 25 बोसोर माय आले कोई आरो तो ओ मो गंगना कुरे रे छौ बो बाया फांगचो लिस्ट के पाइ खुना मराव न बना माय मोबा आगना आबोनो लिस्ट के पाइ 2011 के खुना मगले बाती ना नै चोंगेले मारि फि खुना बे खवा फ बाती खुति फवाय छौ दे बसिस ने हिरि आले 2018 द्राव साधारण नि गरीब कुरमानो आबरे पाक ने गुण 2018 नि निर्वाचन सीपीआई प्रदेश नि बइन थमो तम बेसी कम